ओम शांति। आज के बाबार 17-10-2020 मुरली बाबार मुरलीर आज के विशेष महावाक्य जे बाबा बोलছেন बच्चे তোমাদেরকে एक एक जन के ज्ञान दिए तादेरके देवी देवता बनाते होबे, पवित्र बनाते होबे, सत्ययुग रूपी परिस्थाने निये जावार योग्य बनाते होबे। तुम्हार कर्तव्य आछे सकलके बाबार এই জ্ঞানটা দেওয়া বা যারা জ্ঞান ধনে গরিব তাদেরকে জ্ঞান ধন দিয়ে ধনী বানাতে হবে। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে আমি হচ্ছি মাঝি, সারা পৃথিবীর মানুষ যারা দুঃখ সাগরে ভাসছে বা ভবসাগরে বিকারের সাগরে ভাসছে তো তাদেরকে আমি উদ্ধার করছি, তাই আমাকে মাঝি বলা হয়। তো যেমন আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করছি, এবার তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে সকলের উদ্ধার করা, সকলের হাত ধরে তাদেরকে পার করো। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে ভারতবাসীরা বলে যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি ভবতি ভারতে, কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্মের গ্লানি কখন বাড়ছে আর কখন ভগবান আসছেন এটা কেউ জানে না। তারপরে বাবা বলছেন যে ভগবানের জন্য মানুষ বলে দেয় যে ভগবানের কোনো নাম নেই বা কোনো রূপ নেই। তো বাবা বলছেন যে কোনো জিনিস এমন হয় না যে তার নাম নেই বা তার রূপ নেই। তো যদি বাবা রচয়িতাই যদি নাম রূপ থেকে আলাদা হয়ে যায় তাহলে তার সন্তান রূপী আত্মাদেরও নাম রূপ থাকা উচিত নয়, তাহলে তো এই সৃষ্টি চলবে না। তো বাবা বলছেন যে আমি রূপে জ্যোতির্বিন্দু আছি, কিন্তু আমারও একটা সূক্ষ্ম আকার আছে। তো সূক্ষ্ম আকার মানে আমার বিন্দু স্বরূপের আকার আছে, এত সূক্ষ্ম যেটা কোনো যন্ত্রে দেখা যায় না, তাই আমাকে নিরাকার বলে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার নামও আছে আর আমার রূপও আছে, আমি নাম রূপ থেকে আলাদা নয়। তারপরে আজকে বাবা বলেছেন যে বাচ্চা যত বেশি সারাদিনে যোগ লাগাবে, যোগের স্পিড বাড়াবে, তারাই বিজয়মালার দানা হবে। তারপরে বাবা বলছেন যে তোমাকে পাস উইথ অনার হতে হবে পুরুষার্থ করে। তো তুমি এত ভালো পুরুষার্থ করো যাতে তুমি বৈজন্তী মালার দানা হতে পারো। তারপরে বাবা বলছেন যে মায়া তোমাদের মনের মধ্যে অনেক রকম ঝড় তুফান আনবে, কিন্তু তোমরা মন বচন কর্ম দ্বারা কোনো বিকর্ম করো না, কাউকে দুঃখ দিও না। তোমাদের মনের মধ্যে আসবে কিন্তু বচন দ্বারা বা কর্মের দ্বারা করো না। সত্যযুগে তো মনের মধ্যেও কোনো বিকারী সংকল্প আসবে না। তো সত্যযুগের দেবী দেবতারা এতটাই পবিত্র। তারপরে বাবা বলেছেন কি এখন যদি তোমরা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে যাও তাহলে সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণকে দেখে তোমাদের মনের মধ্যে কি আসবে যে এবার আমরা পুরুষার্থ করে এরকম পদ পাবো, আমরাই এরকম প্রালব্ধ প্রাপ্ত করব। এটা না যে তোমরা পুজো করতে শুরু করে দেবে, কিন্তু তোমাদের মনে আসবে যে এটাই আমাদের ভবিষ্য প্রালব্ধ স্বরূপ। তারপরে বাবা আজকে দেলওয়াড়া মন্দিরের খুব মহিমা করেছেন যে মাউন্ট আবুতে যে দেলওয়াড়া মন্দির আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের চৈতন্য ইয়াদগার। এখানে আদি দেব ব্রহ্মা, আদি দেবী সরস্বতী আর সমস্ত যোগী বাচ্চারা আছে, এবং যে সকলের দিলকে জয় করেছে সে দিলওয়ালা বাপের ইয়াদগার হচ্ছে এটা দিলওয়াড়া মন্দির। এই জন্য এটাকে দিলওয়ালা বলা হয়, দিলওয়াড়া মন্দির বলা হয়। এভাবে বাবা খুব সুন্দর সুন্দর আজকেও রহস্য খুলেছেন। চলুন আমরা বাবার পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। মিঠে बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। বাবা বলছেন তোমাকে এক এক জনকে দেবী দেবতা বানাতে হবে, অর্থাৎ পরি বানাতে হবে। তোমরা হচ্ছে সকলের কল্যাণের জন্য নিমিত্ত, তো তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে গরিবকে সাহুকার বানানো, মানে যারা জ্ঞান ধনে গরিব আছে, দরিদ্র আছে, তাদেরকে জ্ঞান ধন দিয়ে সাহুকার বানাতে হবে। আজকের প্রশ্ন, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। বাবার কি একটা নাম খুবই সাধারণ কিন্তু কর্তব্য খুবই মহান, সেটা কি? তো উত্তরে বাবা বলছেন বাবা को कहते हैं बागवान खिवैया। বাবাকে বলা হয় बागवान বা माझी। तो यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना
यह कितना महान कर्तव्य है। বলছে নাম কত সাধারণ মাঝি, কিন্তু যারা ভবসাগরে ডুবে যাচ্ছে, বিষয় সাগরে ডুবে যাচ্ছে, দুঃখের সাগরে ডুবে যাচ্ছে, তাদেরকে পার নিয়ে আসা এটা কত বড় মহান কর্তব্য। तो जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। বলছেন যেমন সাঁতারুরা তারা যারা ডুবে যাচ্ছে তাদের হাত ধরে নিজের হাতে তারা তাদেরকে পার করে দেয়, তো ঠিক সেরকম তোমরাও বাবার হাত পেয়ে एकदम नरकवासी থেকে स्वर्गवासी हो যাচ্ছ। तो अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो, तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे, अपने को आत्मा समझना है, देह भी है, ऐसे नहीं कि बिगर देह बैठे हो, परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। बाबा बोलছেন যে দেহ अभिमान ছেড়ে आत्म अभिमानी হয়ে বসো। देही अभिमान है शुद्ध और देह अभिमान है अशुद्ध। बाबा खूब सुंदर विश्लेषण করছেন যে देही अभिमानी स्थिति মানে आत्मिक स्थिति হচ্ছে शुद्ध और देह अभिमान होच्छे अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं, देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। বলছে যত তোমরা দেহ অভিমানী হবে তত অশুদ্ধ অপবিত্র হয়ে যাবে। কেন? সমস্ত বিকার জন্ম নিচ্ছে দেহ অহংকার থেকে, নিজেকে দেহ ভাবা থেকে সমস্ত বিকার জন্ম নিচ্ছে। যত আমরা নিজেকে আত্মা ভাববো তত আমরা নির্বিকারী হব। पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आओ, पावन दुनिया थी अभी पतित हैं, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी, सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा बोलছেন যারা এই সৃষ্টি কালচক্রের পুরো রহস্যকে জেনে গেছে, চারটে যুগ কিভাবে ঘুরছে, চারটে যুগে আমরা কতবার জন্ম নিচ্ছি, চারটে যুগে আমাদের অবস্থা কি কি ছিল, তো যারা পুরো চক্রের জ্ঞান জেনে গেছে তাদেরকে বলা হবে स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। বলছে সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না, বা বাবা এসে टीचर हो তোমাকে পড়াবেও না। न वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिल जाता है। बाप श्रीमत देते हैं ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। বলছেন এখন আমরা এমন হয়ে গেছিলাম মনে হচ্ছে মরেই গেছি, মানে একদম কবরে দাখিল হয়ে আছি, আবার বাবা এসে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ পরিস্তানি বানাচ্ছে। तो यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे ना, परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंभोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है।
বা বলছেন যে ভারতবাসীরা দশমীর দিন রাবণকে পোড়ায় এবং বিজয়া দশমী পালন করে, দশহরা পালন করে আর খুব খুশি আনন্দ পায়। তো বাবা বলছেন যে আসলে সেই রাবণ তো মরে না, সে তো একটা পুতলা। তো বাস্তবে বাবা এসে আমাদের ভিতরে যে মায়া, পাঁচটা বিকার রূপী যে রাবণ বসে আছে তাকে বাবা মারছে। তো এখন এই রাবণ রাজ্য শেষ হবে, এটাই হবে আসল বিজয়া দশমী। তো আমরা বাবা থেকে জ্ঞান, গুণ, শক্তি নিয়ে, যোগের বল নিয়ে আমাদের মনের ভিতরে যে মায়া, পাঁচটা বিকার, যে পাঁচ বিকার নারীর মধ্যেও আছে আর নরের মধ্যে আছে, তো এটাই হচ্ছে রাবণের 10টা মাথা। তো এই পাঁচটা বিকার অর্থাৎ নর নারীর মধ্যে যে পাঁচটা বিকার, সেটাকে আমরা এখন বাবার জ্ঞান দ্বারা, যোগ শক্তি দ্বারা আমরা জয় করছি, এটাই হচ্ছে বিজয়া দশমী। तो एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे, तो यह भी एक कहानी है। বা বলছেন যে একবার কাউকে জিজ্ঞেস করা হলো যে তুমি আগে সুখ নেবে না দুঃখ নেবে, তখন ও বললো যে আগে আমি সুখই নেব, কেন সুখে কোনো জমদূত আসবে না। তো সেরকম বাবা বলছে যে এটাই সত্যি, যে আগে আমরা যখন এই সৃষ্টি কালচক্রে আসি তো আমরা সুখেই আসি, 2500 বছর আমরা পুরো সুখে থাকি, তারপরে আমরা বিকর্ম করতে শুরু করি, তখন আমাদের জীবনে দুঃখ আসে। तो बाप बतलाते हैं सुख धाम में कभी काल आता नहीं है, अमरपुरी बन जाती है, तुम मृत्यु पर जीत पाते हो, तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो, वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का नाम ही नहीं है। अरे सत्यजुगे शब्द उच्चारणই হবে না যে সে অমুক মানুষ মারা গেছে, বা বলছে মারা গেছে এই শব্দ থাকবে না, শব্দ থাকবে উনি দেহ রেখেছেন, মানে আত্মার জ্ঞান থাকবে, এই জন্যে মৃত্যুর কোনো দুঃখ বা ভয় থাকবে না। तो वहाँ कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का नाम ही नहीं है, एक चोला बदल कर दूसरा लिया। বা বলছেন একটা দেহ ছেড়ে আরেকটা নতুন দেহ ধারণ করলো। सर्प के भी खल बदलते हैं ना, तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। যেমন সাপ খোলস ছাড়ে, ঠিক সেরকম সত্যযুগে আমরা পূর্ণ দেহরূপী খোলস ছেড়ে আর নতুন খাল ধারণ করব। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती है, हर चीज़ फल आदि दी बेस्ट होते हैं। अच्छे सत्ययुगे फल आदि सब किछु एकदम सुंदर होवे। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग, वहाँ बहुत धनवान थे, इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा তোমরা কত খুশি পাচ্ছ এখন যে আমরাই এরকম ছিলাম। एक एक को परिस्तानी बनना है, बहुतों का कल्याण करना है, तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। বা বলছেন যে আমি যেমন তোমাদেরকে স্বর্গবাসী বানানোর যোগ্য বানিয়েছি, ঠিক সেই রকম তোমরাও অন্য আত্মার হাত ধরে তাদেরকে স্বর্গবাসী বানাও। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता, बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। বলছে বাবার হাত সবাই পায় না, তো বাবার হাত যে ভাগ্যশালীর বাচ্চারা পেয়েছে, আবার তাদের কর্তব্য হচ্ছে তারা তাদের হাত অন্যকে দিয়ে দেওয়া, তো তাদের হাত ধরে অন্যরা পার হবে। तो तुम्हारा हाथ मिलता है फिर औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। तो जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं, तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं।
खिवैया के बच्चे खिवैया बने, नाम कितना हल्का है बागवान खिवैया। अभी प्रैक्टिकल तुम देखते हो। বলছে বাবার নাম কত সাধারণ মাঝি, কিন্তু সেই মাঝি কত বড় বা কত বড় কাজ করছে এটা মানুষ বোঝে না। तुम परिस्थान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। तो बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है यह थोड़े किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। বলছেন মাউন্ট আবুতে মন্দির আছে যার নাম হচ্ছে দিলওয়াড়া। তো বাস্তবে দিলওয়াড়া নাম কেন পড়েছে? যে বাবা হচ্ছে দিল লেনেওয়ালা, বাবা আমাদের সবার দিল নিয়ে নিয়েছে, এই জন্যে মন্দিরের নামও পড়েছে দিলওয়াড়া। तो सारा विश्व दिल के जय के करछे बेहदेर बाबा। तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं। तो यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग की निशानी। यह है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। दुर्गा पुजो सामने आसছে तो बाबा आबार बोलছেন যে देवीদের পুজোতে কত মানুষ খরচা করছে। बाप कहते हैं इनसे अल्प काल का सुख मिलता है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। অনেকেরা আছে এরকম ভক্ত যারা দেবীদের সাজ শৃঙ্গার করে, ভোগ লাগায়, গহনা পরায়, আর সেই সময় তারা দেবীর সাক্ষাৎকার করে নেয়। খুব খুশি যে মা নিজেই আমাকে দর্শন দিয়েছে। তো বাবা বলছেন যার যেমন ভাবনা তাকে তো আমি দর্শন করাই, তোরা তাতে খুব সন্তুষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু लाभ কিছুই হয় না, শুধু দর্শনটুকুই হয়। तो मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भक्त माला है ना, फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद, शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। বা বলছেন মহিলাদের মধ্যে মীরা আর পুরুষদের মধ্যে নারদ, এদেরকে শিরোমণি ভক্ত বলা হয়। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। बाबा बोलছেন যে অনেক ভক্তরা আছে যারা 108-এর যে রুদ্রাক্ষ মালা সেটাকে জাপ করে এবং যখনই মালা পুরো হয়ে যায়, ফুল আসে যখন, তখন সেই ফুলকে মাথার মধ্যে টাচ করে, স্পর্শ করে এবং খুব শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণাম করে। তো বাবা বলছেন যে মালারও খুব সম্মান আছে ভারতবর্ষে, এবং যখন রুদ্রযজ্ঞ হয় তো বিশেষ শিবেরই পুজো হয়। तो शालिग्रामों की इतनी नहीं करते, सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। बाबा बोलছেন যে শিবের সঙ্গে শালিগ্রামের পুজো হয়, তো সঙ্গম যুগে তোমরা আত্মারা তোমরাই হচ্ছ শালিগ্রাম। তো বাবা তোমাদেরকে এত শক্তিশালী বানিয়ে দিচ্ছে যে তোমাদেরও পুজো বাবার সঙ্গে হচ্ছে। तो अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। বাবা বলছেন যে তুমি যদি বাবার বাচ্চা হয়ে কাউকে জ্ঞান যদি না দিতে পারছো, তাহলে তোমার কি পদ হবে সত্যযুগে? একদম पाई पैसार पद पावे। फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़े ही है। सबका फादर वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे,
कृष्ण किसी का फादर बनेगा, कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। আবার আজকে বাবা বলছেন যে কৃষ্ণকে বাবা বলা যাবে না। तो बच्चे को फादर थोड़े ही कह सकते हैं। फादर तब कहा जाता जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाबा बोलছেন যে पिता कখন হয়, যখন সে সন্তানকে জন্ম দেয়, পালন করে, তবে সে পিতা হয়। তো কৃষ্ণ তো সারা বিশ্বের পিতা হতে পারবে না, কেন কৃষ্ণ তো সবাইকে জন্ম দিতে পারছে না। तो फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह न सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है। বলছেন ভারতবর্ষে একটা সংস্কৃতি আছে, একটু কেউ যদি বয়স্ক বুজুর্গ লোক আছে তো তাকে বাপু বলে দেয়, বাবা বলে দেয়। তো বাস্তবে সবাই তো বাবা হয় না, বাবা তো একজনই হবে। तो गाते भी हैं ब्रदरहुड, ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। বাবা বলছেন যে বলে যে সবাই হিন্দু চিনি ভাই ভাই, তো যদি সবাই ভাই ভাই তাহলে পিতা একজন আছে, আর যদি সবাই ভগবান হয়ে যায় তাহলে তো ব্রাদারহুড থাকবে না, फादरहुड हो जावे। तो तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। বলছে যেখানে তুমি বক্তৃতা করতে যাবে তো আগে থেকেই ভালো করে মনন চিন্তন করো, ভাবো যে কি কি বললে খুব সুন্দর বক্তৃতা হবে। तो बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है। कल्प पहले जो सुनाया था वह सुनाकर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। यह पॉइंट्स नहीं बताई, यह समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो, यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। বাবা বলছেন যে যেখানে তোমরা জ্ঞান শোনাতে যাচ্ছ তো সবার মধ্যে সবাইকে বলো, হে ভাই বোনেরা তোমরা নিজেকে আত্মা ভেবে বসো, আত্মাভিমানী হয়ে বসো। यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं हैं। पहले पहले सबको कहना है, आत्म अभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो, हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है। বাবা বলছেন যতটা পারো তুমি দেহধারীকে ভুলো, কোনো দেহধারীকে একদম দিল থেকে याद করো না, নিজেকে আত্মা ভাবো এবং বাবাকে স্মরণ করো। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। तो बाप कहते आत्म अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। বলছে বাবাকে স্মরণ করে বিকর্ম বিনাশ হবে, গঙ্গা স্নান করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। तो बाप का डायरेक्शन है तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते। বাবা বলছেন গীতাতে শ্লোক আছে না, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানি ভবতি ভারতে। তো ভগবান যে ভারতবর্ষে আসছেন ধর্মগ্লানির সময়, তো সে সময়টা কোনটা এটা কিন্তু ভারতবাসীরা জানে না। ওরা ভাবে যে দাপর যুগ, কিন্তু দাপর যুগ নয়। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं कृष्ण ने कहा।
तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, जितना मुझे याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं हैं, वह तो आते ही पीछे हैं। বলছে যে নিজের ধর্মে আছে, সাপোজ কেউ খ্রিস্টান আছে, কেউ বুদ্ধ আছে, মানে বৌদ্ধ ধর্মের আছে, কেউ মুসলমান ধর্মের আছে, তো যে নিষ্ঠাভাবে নিজের ধর্মে খুব ভালো কাজ করবে তারা নিজেরই ধর্মে উঁচু পদ পাবে। কিন্তু আমরা তো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা, আমরা এখন বাবার শ্রীমতে যত শ্রেষ্ঠ কর্ম করব তো আমাদের সত্যযুগে উঁচু পদ হবে। तो वह धर्म तो आते ही पीछे हैं, वह भी जानते हैं हमसे पहले প্যারাডাইস था। বলছে খ্রিস্টানরাও জানে যে আমাদের ধর্মের আগে এই পৃথিবীতে প্যারাডাইস ছিল। भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही मैं हूँ। বলছেন কোনো দেহধারী মনুষ্যকে ভগবান বা ভগবতী বলা যাবে না, ভগবান তো একমাত্র আমি। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वह है ऊंच ते ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है। বলছেন তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হচ্ছ, তো তোমাদের টাইটেল হচ্ছে ব্রাহ্মণ, তো আমি কিন্তু ব্রাহ্মণ নয়, আমি তো ঈশ্বর, আমি তো নিরাকার জ্যোতি স্বরূপ, আমি সকলের পিতা, गॉड फादर, আমি भगवान। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परमात्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है, वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, जिसका नाम है तो आकार भी जरूर है। বা বলছেন আমার কোনো সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীর নেই, কিন্তু আমার একটা আকার আছে, আমি অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম এক জ্যোতি বিন্দু কণা। তো আমার যদি নাম আছে শিব, তাহলে আমার আকারও আছে, কিন্তু তোমার মতন আমার স্থূল আকার নেই বা দৈহিক আকার নেই, বা কোনো যন্ত্র দ্বারা আমার আকারকে মাপা যাবে না। কিন্তু আমি একটা মেটাফিজিক্যাল এনার্জি, আমি নিরাকার অলৌকিক এক শক্তি, তাই আমার বিন্দু স্বরূপকে কেউ কোনো যন্ত্র দ্বারা মাপতে পারে না, কিন্তু আমারও একটা আকার আছে। तो ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगर कोई चीज़ है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। বলছেন নিজের পিতাকে, নিজের আসল পিতাকে এটা বলা যে তার কোনো নাম নেই, তার কোনো রূপ নেই, তো এটা কত বড় অজ্ঞান। बाप भी नाम रूप से न्यारा, तो फिर बच्चे भी नाम रूप से न्यारे होने चाहिए, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। যদি বাবাই নাম রূপ থেকে আলাদা, তাহলে তার সন্তানেরও কোনো নাম রূপ থাকবে না, তাহলে তো বাবা বলছে সৃষ্টিই থাকবে না। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बादशाही है। বলছে তোমাদের কাছে গুরু গোসাইরাও আসবে, কিন্তু তারা অন্তিম সময়তে বুঝবে, এখন তো বুঝলে তাদের গদ্দি চলে যাবে। तो तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसी को हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। বলছে কোনো রকম হিংসা করো না। तो बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सत्युग में मनसा में भी नहीं आता। বলছে তোমাদের মনের মধ্যেও নানান রকম বিকারী সংকল্প বা রাগ হিংসা এগুলো আসবে, কিন্তু সেটাকে মুখ দ্বারা বলো না বা ইন্দ্রিয় দ্বারা করো না, তাহলে সেটাই প্রিন্ট হয়ে যায়।
তো বাবা বলছেন যে মনের মধ্যে এই ঝড় তুফান আসবে, তো তোমাকে মনে মনে এটা শেষ করতে হবে, কিন্তু সত্যযুগে মনের মধ্যেও বিকারী সংকল্প আসবে না। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मना आता है, यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं। বলছে এরকম শব্দ সত্যযুগে থাকবেই না। न वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं, सत्संग होता ही है सत्य द्वारा सत्य बनने के लिए। বলছে সত্যযুগে কোনো প্রবচন সভা, সৎসঙ্গ সভা, শান্তি সম্মেলন এসব হবে না। তো আসল সৎসঙ্গ এখন সঙ্গম যুগেই হচ্ছে, যখন সত্য বাবা এসে আমাদেরকে সত্য জ্ঞান দিচ্ছেন। तो सत्य एक ही बाप है, बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है, तो जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। বলছেন দিলওয়াড়া মন্দির দেখো কত সুন্দর। आदि देव और देवी बच्चे बैठे हैं, यह है रियल यादगार। দিলওয়াড়া মন্দিরে আদি দেবের মূর্তি আছে, আদি দেবীরও মূর্তি আছে। তো বলছে এটাই হচ্ছে তোমাদের বাস্তব यादगार, যেখানে আদি দেব ব্রহ্মা বাবাও দেখানো হয়েছে, আদি দেবী জগদম্বা সরস্বতীকেও দেখানো হয়েছে। उनकी हिस्ट्री जोग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे, तुम्हारा ही यादगार है, यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे यह हम बन रहे हैं, क्राइस्ट भी यहाँ है। বলছে এখন যদি তোমরা লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরে যাও, তাহলে লক্ষ্মী নারায়ণের এত সুন্দর স্বরূপ দেখে তোমরা কি ভাববে যে এখন আমরা সত্যযুগে গিয়ে এরকম হব। এটা না যে এটা কোনো ভগবান ভগবতী তাকে পুজো করতে হবে, তা না। তোমাদের মনে এটাই চিন্তন আসবে যে এটা আমাদেরই ভবিষ্য স্বরূপ বা আমরাই এটা ছিলাম। क्राइस्ट भी यहाँ है, बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है, तमो प्रधान अर्थार्थ बेगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सांवरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है, बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं, ईश्वर अर्थ बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। বাবা বলছেন সেদিনও আসছে যে তোমরা দেখতে পারবে যে যারা খুব বড় বড় কোটিপতি তাদের কাছে খাওয়ার কোনো খাদ্য সামগ্রী থাকবে না। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। বলছে অন্তিম সময়ে যখন চারিদিকে হাহাকার হয়ে যাবে, খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যাবে না, তো তখন যারা ধনী লোক আছে তাদের বাড়িতে লুটমার হবে। मर्तबे में फ़र्क तो रहता है ना, तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विथ ऑनर होना, यह बेहद की पाठशाला है। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। বলছে এটা রাজাই স্থাপন করা রাজযোগ, কিন্তু এটা পুরনো দুনিয়াকে তো বিনাশ করতেই হবে, নাহলে সত্যযুগ নতুন দুনিয়া কি করে স্থাপন হবে। यह तो है ही पतित धरनी, मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं, सारा गंध किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है। বাবা বলছেন যে মানুষ ভাবে যে গঙ্গাই হচ্ছে পতিত পাবনী, কিন্তু বলছে সব থেকে নোংরা তো এখন গঙ্গা হয়ে গেছে। কেন চারিদিকে পুরো বড় বড় শহরে টাউনের নোংরা তো সব ড্রেনের মাধ্যমে, কলকারখানার নোংরা সব আবর্জনা নদীতে পড়ছে, গঙ্গাতে পড়ছে। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं, पानी की भी एक जैसे दुनिया है,
पानी में कितने जीव रहते हैं। বলছে জলের মধ্যে একটা আলাদা জগৎ, জলের মধ্যে কত জীবজন্তু আছে। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। বলছেন যে বড় বড় সমুদ্র, সেখানে নিচে কত জীবজন্তু আছে, মাছ আছে, কত ভ্যারাইটি। তো বলছে সেটা একরকম গ্রামই হয়ে গেল, তো গ্রামকে পতিত পাवन বলা হবে। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है, तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो, वहाँ दूसरा कोई खंड होता नहीं, भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है, तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, यह भी ऐसे हैं। बाबा कहते तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, इसमें सब आ गया। বলছে সবসময় খুশি রাখো যে স্বয়ং ভগবান আমাকে পড়াচ্ছে। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार है। अच्छा কত वंडरफुल যে निराकार शिव बाबा से तुम्हार बाबा, तुम्हार टीचर, तुम्हार सदगुरु। तो यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। বলছে এটা হচ্ছে इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है, ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है, ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज़ क्या है बिंदी। বাবা বলছেন যে যখন তোমরা কাউকে শিব বাবার পরিচয়তে এটা বলো যে ভগবানের আসল রূপ হচ্ছে জ্যোতির্বিন্দু, অতি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম একটা প্রকাশময় কণা, তখন মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না যে যে ভগবানের এত মহিমা, এত শক্তি, তার রূপ হচ্ছে একটা বিন্দু। उसमें पाठ कितना भरा हुआ है। तो अब बाप कहते हैं देह होते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की, तेज याद करने वाले का ही ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। বাবা বলছেন যারা নিরন্তর খুব শক্তিশালী বাবার সঙ্গে যোগ লাগায় তারাই বিজয়মালার দানা হবে। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েंट, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है। বলছে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য রোজ সত্য বাবা থেকে শোনো। सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना है। বলছে মনসা वाचा कर्मना কাউকে দুঃখ দিও না। 2 নম্বর পয়েंट, विजय माला का दाना बनने व पास विथ ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। বলছেন বিজয় মালার দানা হওয়ার জন্যে বা পাস উইথ অনার হওয়ার জন্যে যোগের স্পিড বাড়াতে হবে। मास्टर पतित पावन बन, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। বলছে মাস্টার পতিত পাবন হয়ে সকলকে পাবন বানানোর सेवा करो। आजकेर वरदान, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को
समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मरजीवा जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। বাবা বলছেন ব্রাহ্মণ জন্ম পেয়েছো তোমরা, বাবার বাচ্চা হয়েছো, তো তখন কখনো এটা বলো না যে আমাদের জীবনে খুব কর্মবন্ধন আছে। বা হচ্ছে তোমাদের এই জন্মটা কর্মবন্ধনী জন্ম নয়, এটা কর্মযোগী জন্ম। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है न कि परतंत्र है। আমরা এই অলৌকিক দিব্য জন্মে আমরা स्वतंत्र না কি আমরা मायार अधीन। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। उसे सारा विश्वेर सेवा करार जन्ने এই পূর্ণ শরীরে बाबा शक्ति भरे এই शरीर के চালাচ্ছে। तो जिम्मेवारी बाप की है न कि आप की। तो আছে जिम्मेवारी बाबार আমাদের নয়। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। तो बाबा বলছেন সবসময় এটা ভাবো যে আমি চলছি না, বাবা আমাকে চালাচ্ছে, আমার সব কিছুর দায়িত্ব বাবার আছে। এভাবে সকল কর্মবন্ধনকে সমাপ্ত করে কর্মযোগী হও। আজকের স্লোগান, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। বলছে সময়কে যদি বিনাশের সময়কে যদি কাছে আনতে চাও তাহলে তার আধার হচ্ছে সকলের প্রতি, সারা দুনিয়ার প্রতি বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি। মানে কোনো জিনিসের আমাদের আসক্তি যেন না থাকে, কোথাও আমাদের মন যেন আটকে না থাকে, সব দিক থেকে যেন উপরাম হয়ে থাকি। এটাই আজকে বাবা স্লোগানে বলছেন। আচ্ছা, ওম শান্তি।